ስፖንሰር በማድረግ ዘውቶልናል። ኪንግ ኢዝ ኪንግ ቨርሰስ ጆኒ ጂጂትሱ የኢቲኤፍሲ ታይትል ቤት ማን ነው የሚያሸንፈው? Ladies and gentlemen, it's time for round one. Make some noise. ETFC Piassa Adwa fight night title belt money balon. Come on now. Come on now. Come on now. Come on now. አብረን እናያለን። ቴኒክ Johnny! Water! እናመሰግናለን። ለዳኛው ሰከራቸው ዘግተን ወጥተናል። እውነት የሆነው የፋይት ሊጀመር ነው። And it looks like we have a winner. Hey!
ETFC ሁለት ምሽት ተጠናቋል። አሸናፊውን አውቀናል። Johnny Vanya! Huh? Sweet box! እሺ ይህ ውድድር 3 ደቂቃ 54 ፈጅቷል። by referee decision በዳኛ ውሳኔ የኢቲኤፍሲ 02 ሁለት ጊዜ አሸናፊ የአድዋ ፋይት ናይት አሸናፊ ጆኒ This is the Piassa Adwa. Nice. ጥሩ ፋይት አሳይታችኋል። ከልብ ነገር እናመሰግናለን። ጆኒ ቤትን ተቀበል። ሴቱ ጀግናችን ነው። ይህንን ፋይት ምን እንዲሆን አድርጋ ዛሬ ፈርኒቸር ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ሴቶውን ስለደገፋችሁልን ለሴቶ ሞራል እስቲ ስጡልን። ጀግናችን ነው። ይህ ውድድር እውነት አድርጎልናል። ቴንክ ዩ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ዳኞች ወደዚህ ቡድን ሁላችሁ ቀይ ሻንጣ ውስጥ ነው ያለው። ማትረዞች ልጅ ተማሪዎች Bring my other belt. Guys, I'm going to be honest with you guys. I don't want you guys to look at this. I don't want you guys to look at this as disrespect to my opponents. And I have no doubt in them wanting them to corruption. Get on up and iron. Let's be fight. What's happened to your friend? You guys have seen my social media. I've been vacationing since ETHIOPia. But 3 weeks of training at Sweatbox with Guardian Jiu-Jitsu. All the guys, Idris, my Blazer Jiu-Jitsu, Power Jiu-Jitsu. This is the era of Jiu-Jitsu. I want you guys to pay attention to what happened tonight. If you don't hop on the wagon, it's the rest of us. Every striker in Ethiopia that won't have a chance in fighting MMA, and by striker I don't mean like guys making diagrams at them. I mean real fighters. You have to grapple, you have to do jiu-jitsu. I know in your sport like about you. But those millions of I will touch. Be part of the movement. And as for my next opponent, I know why. But do you walk today?
Yeah, how you feeling? ዳኞች ኤምኤምኤ ከልብ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። አግሪሜንት ፎቶ ከብልኝ ኤንቲ ሴዶ እንግዲህ በጣም ረጅም ነበረ ቪዲዮ ጃኒ ሁሉ ሰው የተሰበሰበው ጃኒ ቀጣይ ቀጣይ ብዙዎቹን የምታበራበት ትልቅ መድረክ ደግሞ ይኖራል። እሱን እናሳያለን። እስኪ ትለምናለን። Thank you. ሴዶ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ሴዶን የደገፈልን ሳሪም ፈርኒቸርን ከልብ አድርገን በድጋሚ እናመሰግናለን። Thank you ሴዶ እንወዳለን ወንድም ማለት Ladies and gentlemen, thank you for coming to ETFC 2. እሺ ለጆኒ አጎራ ሪል ስቴት ሞምባሳ ደርሶ መልስ ስፖንሰር አድርጎልናል። Thank you አጎራ። One Africa. አንድ አፍሪካን ገና ከፍ እናደርጋለን። በምስራቅ አፍሪካ በአፍሪካ ትልቁና ተወዳጁ ሻምፒዮንሺፕ ለማድረግ እየጣርን ነው። ኢትዮጵያን ፋይቲንግ ሻምፒዮንሺፕ ETFC አድዋ ፋይት ናይት። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ጥሪያችንን አክብራችሁ የተገኛችሁ በሙሉ አሹዬ ተባረክልኝ። ዋናው የስዌትቦት ማኔጀር መድረክ የመራልን አሹ ለአሹ ውስጥ ይሞቃል የተቀባስቱ Then you guys have a good night. It was a wonderful evening. ETFC Adwa Fight Night. Good night.